Saya siaran dia foto anunya. Apa kayak apa aja foto BDE komen pertama. Kayak apa aja. Kan beda saya komen terus nih ngalai saya ada ya. Umiratir rusulu alla ta'kula illa thayyiban wala ta'mala illa sholihan. Umirat perintah ar-rusulu pasera pamberpan utusan alla ta'kula dak supaya tak ada pasera rusul illa thayyiban angin dak sehalal. Para rusul perintah aki supaya tak ada kecuali sehalal. Nikai sebut aki dalam Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati. Para utusan Allah pakon ja ada kecuali sehalal. Wala ta'mala ban tak ngelakoni pasira rusul illa solihan angin da amal bagus. Wala ta'mala ban tak ngelakoni pasira rusul illa solihan angin da amal bagus. Cak ngelakoni kecuali amal soleh. Nika badai Quran japon kipuru. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu solihah. Jadi perintah aki para rasul supaya ada halal ben alako si bagus. Nalikana pimpinan nih para rasul kan pimpinan. Pimpinan saya tentunya lagi rakyat saya. Nalikana pimpinan saya tentunya lagi umat saya. Kaf an Ummi Abdillah binti Ukhti Shaddad bin Ausin sok. Macam beda kokos api? Kokos. Nimor. Jadi Rasulullah ada halal ben alako sebagus. So umirna bi isbagil wudu perintah kaula saja kalaban nyampornaki wudu. Perintah kaula saja kalaban nyampornaki wudu. Orang sepo ampo lok pate nyampornaki ka wudu. Kokona lok bersih. Koko nika kudu bersih. Saya bedalang celengan nika bisa lo usah. Mon koko si bedalang celeng apa lagi lo bertaing berarti wudu lo usah. Tapi koko kudu bersih. Babana mon koko lebih lancang maka bedalang celenga terkadang agaru atau ada atau alako maka babana koko beda kotorah kita kudu bersih termasuk koko nasoko tadi kudu tengate monang bini ngangkui kutek nika acet koko di ngereng bini sing etuku gula adual senyata nalok berita kaudu nika kutek nika pola lecet beni pacar. Mulambak kan pacar itu kan karo daun yang core ini berbuat pak elap pasang pan lagi panabit ketika daun pacar yokal alampat. Mun semakin punten nak kana lo ngangkui pacar daun nika ngangkui kutek acet. Jadi jelas lo tembus lakar lagen acet ongku kutek nika. Mun kula nak kana mele tanya ki, saya ngale lo saja wudu punten pak yang kuya tepang head tekuah. Pola gen cek le ibu ya. Kandana tepang udur petongare. Berarti lagi pan soce kudu kerek. Kokono kudu kerek. Jadi kuteknya mana? Nak anak bini semangkenan ngangkui cedek koko kutek. Mun lambek karo pacar. Mun pacar lambek kisah ada kahenah. Jadi cek ya angku ya wudu asa.
pola lambat kisah karoken daun saampuna daunai lepas pacar daun maka karoken karya lampat koni ngetok kadambe semakin pacet kuku ana berna coklat biru merah sapengalai bura orang acet tadi losa tadi perintah aki kalau ben nyamporna aki wudu bila kau tu bersih terkadang orang wudu pahalo bersih kalau bila kau tu bersih terus koko kau tu bersih ben besuan kau tu sampurna besuan kau tu beretang ibaratnya sekalian mencokop pas ki ison natakin telo kali terkadang paha beconing secanteng selalu eposot leganan ning secanteng mula kar tepang soce soko bisa mula kar tepang najis secanteng lo nyoko pin untuk saya nyoceen ben untuk saya nguduin jadi man mana paling sekoneng telo canteng besuan saya kocak dabuna hadis malam bahwa umat Nabi Muhammad budian terak tanangah itu nalaikana lebihin besuan sewajibkan cengkol pai lebihin posot jadi becuan sewajib dari tanangkan cengkol pas posot benih kenda banyak aing sebedai lenggana posot benih patade aing sebedai lenggana posot sedari cengkol posot ke atas kemudian terak jadi nangkonang nggak nangkonang yang mana guruan muhajalin terak muana terak sokona saya paling penting ki buru cek sampai becuan lo cokop cek sampai torkotor bebana kokoh lo ibersen busebu seutamanya kan busebu soalnya ketika asarin malam apa namanya orang yang banyak roh tengah agaru lah ni kayak koko ni kan banyak lampang poro saya agaru pas lo bersen kan dana saya audu busabuna lo sah tapi audu waktu beberapa umirna biisbagil wudu perintah kalau saja kelaban nyampurna aki wudu mun makmum sampurna wudu'ung kayimam ikresah mun makmum lo sampurna wudu'ung kayimam ikresah jangan saban imama sebersih tapi mun bada makmum wudu'ung lo genah itu ikresah kayimam waswas atau baik ada naparian cerai tanah Ad-Darimi an Ibnu Abbasin umirna bitasbihi fi adbaris sholawati umirna perintah kaula saja kalaban maca subhanallah fi adbaris sholawati kalaban tasbih maca subhanallah dalam saamponna salat salasan wa salathina 33 lastaria salat maus wiridan ki wiridan di masjid seperti biasa mulai dari astagfirullahaladzim sampai ayat kursi pas subhanallah 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 telo tasbihatan tasbih subhanallah subhanallah telo wa thalathina tahmidatan ban telo alhamdulillah alhamdulillah ikwa Bagaimana alhamdulillah ya pak dulillah pak bisa ada iya dari lagunya ya lagunya itu sebetulnya subhanallah pokok subhanallah telo alhamdulillah telo wa arba'an wa thalathina takbiratan ben 34 takbir takbirah bani telo empat Allahu akbar telo kan dibudina Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira teti 34 kapina sedejana 100 wiridan lastarena salat Toba an Abi Darda Amaroni Jibrilu an ukabbiro merintah dak kaula pasira malaikat Jibril an ukabbiro dak sopaja maka dak sesepo pasira kaula maka dak se sepo mungkin ki ibadah sesepo
kan tanah aduai tahlilan bagi sesepo mungkin ki ibadah sesepo sebisa pas sesepo hadir paring aki ke sesepo pakai nyakip salah biar ngoda nak ki sesepo selakarlai sepo aki mula kala panjenengan kala kudu panjenengan badenan iya an ukabiro sopaja makade sesepo mun sing ngoda cek dirasuara mun ki ibadah sesepo ya ketika sesepo misalkan lo aswara ya sing ngoda gak suara ya enggak sing bin makabin itu le sing bin makabin dalam langkar angka tuka wasutuka selake qabil tu pada karang ngode tanian sai gua jandir sesepoi dalam ki pada sesepoi dalam panggil sing ngode luar sa deh maka ada saya sepo mana bisa sepo gitu aduan ke perkiraan se langkong ngali dek ka keduan kena masuk kita di sini apa gitu ada nama di sini apa gitu enten tetap saya pakai ada sampean saya sepo coba bagi ke gula lah mentah lila nongko lah kalau saya sepo perintah aki supaya maka ada saya sepo lah kalau kau tu saya sepo ingat jebun aja bagus menuntut tahlilan jebuni tetap sesepo gula pan seperapan kali ngiring tahlilan jebuni itu semimpin sesepo senajan lafadz misalkan suara lambe rekan lafadz ya arhamar rahimin rekan itu penting bener ya arhamar rahimin bener intina an ukabbiro supaya makada sesepo intina nak anak ngoda je dal ngadal gitu intina ya cek sampai langka lo namong belum bab tua bab saja na mun Abu Dabu cek ngadain sesepo cek cungo dengan dari sesepo intina kacak kasar dari ruwa cek wa matua begitu ya nak anak ngoda lo oleh wa matua amaroni Jibrilu an ukabbiro mana ukabbiro ini benih macam takbir ternyata makada orang sepo setung tempo lastarena salat Kanjeng Nabi mereksanin dak sahabat dekat sobung nyampit bade sahabat kina kana Ibnu Abbas Sayyid Abdullah bin Abbas kina kana oning engko lok nyampit nyatane cek terona si nyampit milok nyampit ciran banyak sesepo iku wala kira dadi Kanjeng Nabi mereksanin apa yang pertanyaan sahabat sepo-sepo sebung saya jawab Ibnu Abbas oning la oning pun lo aja jawab margana ki banyak sesepo begitu ya kan melakarlah misalkan hubungan tempeng bedakan tanah hukum mungkin melibatkan hukum kan tanah sesepo kan tanah kaleb tempeng lo satu berharam ya sayan ada bu makai segi ngode kayak menusuk urusan campur lo ngefek ke hukum atau benapa cek sampai tinggal saya sepo begitu amaroni Jibrilu an ukabbiro sesepo pakade Al-Hakim Ha'lam an Ibni Umar imsahu alal khufaini wal khimari ngusapah sampai saja atas muzah sepatu dua wal khimari ban kodu nika lambak renga wudu nika musafir lambak bisa lo depak ka tujuan sampai seminggu lambak semakin ke Jakarta asal lambak sehari semalam semakin lo sampai seareh mun kecang gampang jadi mun lambak musafir bisa are-are perjalanan numpak unta bolan jadi mun wudu sepatu lo nak yokal soko lo nak beco saya sab karo war-luara sepatu dak lambak itu jadi mun salat sepatu lo yokal karo ken yosap war-luara wal khimari ban kodung ini bisa sampai semakin pakun kocau atau bersurban ring laki gelandum amun audu kan tanang kan wajib ngusap obu
ngusap obu wajib, tapi abak surban kadung karepenet. Lah saya wajib sekoni untuk kesampurnaan surbanna saya yosap, lo nak yokal. Obu ngosap ki sekoni, kan untuk kesampurnaan kan sesonat ngusap obu nika sampai kade ke budi. Mun surban alakar kadung karepenet lo yokal lah bisa. Ya sepenting saya wajib yosap sekoni, kan pas lebihna nyampurnakin ka surban. Yosap ti surbana. Dadi lo nak yokal. Kan tetep ngosap obu sekoni. Hamim an Bilalin. Imsah ra'sal yatimi hakadha. Ini kan nerangake ngosap serana anak yatim. Imsah ngosapnya sama saja ra'sal yatim dak serana anak yatim. Hakadha sapanikah. Ila muqaddami ra'sihi dak adeung serana yatim. Mun ngosap serana anak yatim, kula lo ning praktekane. Dari budi ke adek, dari budi ke adek, dari budi ke adek. Mun ngosap seran anak kanak selok yatim dari adek ke budi. Menurut keterangan nikah. Mun sing sampean ngosap sing bulan Muharraman biasa ya sabda me kusak. Daerah macam kaya sini. Ya makan di bapak culuin es kan padende. Cule besele me ibu padende makan di bapak. Cilena kan na temu yang bongro kan cana mele situ kalau mele de ya ki ngole ya de. Temu itu ko mele akiki ya de. Mun andi bapak miki yo sahar ya iku. Ngosarkan ko pare ngosap seran anak yatim dari budi ka ade. Waman lahu abun kadhe nika waman ben oreng atau benak kana lahu sepanikakan di eman abun tining bapak kadhe sanikah sapanikah. Sapanikah ini maksudnya ila muakhir ra'sihi de akhirah seranah man. Ila muakhir ra'sihi de akhirah seranah man. Ngosap seran anak yatim di budi kade, ngosap seran orang selok yatim dari adek ka budi. Man lahu abun nika, andi bapak, ada embu. Mun kok ada mak embu, oh kok bunter. Wah. Yatim kita iya sampai dari budi sekarang. Nanti koncong mau punya tim kita tidak. Oh, siapa orang dari budi ke ada ontan. Oke. Dari budi ke ada. Waman lahu abun. Mun maknana kato he man lahu abun nika andi bapak ken lo andi embu. Anu sekila kan cangga ya sino menandi emak biasa lo andi embu yang kata. Andi emak lo andi embu ni serongku. Jadi ni kan mun keterangan dalam senika anak yatim boleh bisa yosap dari adek ke budi di budi pekadek boleh sini ya. Dari adek ke budi di budi pekadek boleh. Mun orang saya cik ibu lo yatim langsung dari adek ke budi to lo usah pekadek boleh. Pesena bebenyaan mun yatim seket mun lo yatim 20. Bisa jadi. Mun ada teh asuran to kan setahun sekalian. Abid kelun. Jadi dalem menika beda senika. Idza laqitumul gulama yatiman mun sampean tabangkina kana yatim famsahu ra'sahu hakadha maka osap serana begini ila kuddama ka ade. Fa idza kana lahu abun famsahu ra'sahu hakadha mun beda bapak andi bapak ken lo jelasake andi embu na wonten maka
Osap begini kebudi. Senika. Ya intinya nika cenan sunat dengan ngusap sera campuru sunat. Mun bulan Muharraman elam paaki biasana sambil aparing. Cara nak buru ngusap seran anak yatim dari ada kebudi pai pakade boleh. Mon saya riwayat lain ni sarana keterangan. Mon nak-anak biasa gen nak-anak geni andi bapak gen pada iparing hari gen pada yosap, maka itu yosap dari ada kebudi to lo usah pakade boleh. Hikmah apa sobung lo ning khoto wa ibnu asakir an ibnu basir dot. Ah? Apa itu ngare? So sing nyelamatin beji. Sing nyelamatin beji biasanya sing ya nabi kan beji ngi bakal langker. Ye. Kayak ka anro. Hula kan ngosap seran lagi sejeken aing kembang biasanya bedik gede ini. Kayak gula teman mangki pakai pasang coba, dia lah aja pasang coba, karena pakai pasang coba. Iya. Iya ji ya bet. Mungkin toko abu rokok mentem. Mencampur mun saya kiai jua kan nyaman teknik lakar badai dalam anu baji nika sunat teknik nika tulangin mun anu kiai ge saya paringe korma sering kiai imam tibi ketika campur breng copa pas bulat lagi ke bibir baji lakar la sunat mungkin ke kiai na itu lakar la pakon mamain korma saya campur breng copa na ben itu lakar la lampan kanjeng Nabi. Lakar lampar kanjeng Nabi tabarrukan kan. Jadi korma itu mama bi kiai sampai ancor campur breng copa buladake ke bibir baji. Lakar la sunat yang mana teknik. Ngarapa? Sebede langkir buru ne ngalen giding kiai copain ka ngara tadi panano lagi pae copain ki ya deh ya. Allah. Cek copain. Jadi teknik. Sampai belik ji. Sampai belik ji. Iya, sampai belik. Amsik alaika ba'dha malika fahuwa khairun laka. Hadis 1646. Amsik alaika ba'dha malika fahuwa khairun laka. Amsik neku atau ngekerah sampean alaika atas sampean ba'dha malika dak sebagian hartana sampean. Fahuwa maka tining ka adisa amsik khairun panika lebih bagus laka kandik sampean. Amsik ngekera sampean alaika atas sampean ba'dha malika dak sebagian hartana sampean. Fawat maka tin kadisa amsik khairun panika lebih bagus laka kandik sampean. Artinya mun andi pese 100 pemasok malamal 20 saus 50 pade kareen untuk abang tibi. Nika orang lampe bi kanjeng Nabi tak kerelang-lang. Allah cak bagi kapi. Sempen tibi boleh. Cak petade kebai sedekah. Artinya orang lampe kelu nika juga lok saya. Pola naki andi keluarga. Apa na boleh lampe pakai nyawer kan dia. Lampe ke nyawer, lampe ke main. Luar lampe ke kancana sengeroma. Kabini na ben ka anak lo lampe lah itu sesalah. Teti seumpama panjenengan agaduan obeng 50 juta pa masjid pembangunan nyumbang segami di genteng. Mun bisa ya cow di segami 1 juta lah aja apa lah jang.
Andi pese seket cek sombong lagi sudah jadi bunda Nabi sempen tibi boleh ya separuh edeng nada bagus ya. Amsik alaika ba'da malika fa huwa khairun laka. Munaring paring ka oreng cek seteje kareen untuk abang tibi. Kan di goreng saya kareen justru sebanyakan karen ada kan. Cerane kantong cek kantel antar malamal paling ngaltok 2000. Ngaltok 2000. Lo kelero. Ngaltok ning 2000. Dadi men 100.000 ngaltok 50 deh patot. 100.000 ngaltok 50. Aduh, mun senyare 2000-an dia teker kanan kacer lo tik nemu. Mun tade wah leki mole nangki. Kanan kacer saya sare lo tik nemu nyare 2000-an. Mun lereng lambek zaman sahabat bi Kanjeng Nabi teker elang-lang. Mun selambek ni teker elang-lang, Allah je sedekah aki kapi teker elang-lang. Mun semakin sombong si teker elang-lang. Nika lambek, tadi lambek sahabat sedekah kena sedekah Kanjeng Nabi elang-lang. Cek sedekah aki kapi, ke ngaen abang tibi. Qaf salasah an Ka'bin bin Malik soh. Mun ke pengajian kan tanah. Reng la osom bikin to tabarrukan nyongkem ke kiai. Tingkel make lo nyak banyak 5.000 pada. Sepenting cek sampai kebere, cek sampai kebere. Muntah buna ke muktafi orang neka masemak ke kiai pengajian teti ijtima neka entar apolong patrus istima merangaki dak buddha buna kiai pengajian pas ittisol asambung asalaman lo bere cek nyise pah keluarga di launa langker teti Dabuna Kiai Muktafi gula tawan merah ke pengajian. Tadi mentara pengajian nekat telok ijtima apolong ketanian apolong pas istima merangakin mau edoh merangakin pengajian pas budin ittisol sambung salaman cek mulai ke budi cek keluarga eleng mun bisa salaman maka ada pesen lo berapa bang ya mun cepon gele ya mun bisa bedao benga cek sampai ke berdeka beng makin 5.000 made ken malaya abang agak duan amal cepon hadis seri beri obeng saya kebayi bangunan bakal teti kecelakaan kecuali maka nafi masjidin mi pola saya esompeng ngaki kiai lagi berarti biayana pondok ken malayandi aman cek kebere kan cek sampai kebere mun taklim muta'allim kitab taklim muta'allim itu terangake mun tero potranah kenceng ngaji otabe agak duan nak foto sing kenceng ngaji sampean ngormat kiai se dari luar ngormat Guraba nika kiai sedari luar. Nalekana beda kiai dari luar yonjeng hormat. Ingin kita osom nika mun beda kiai dari luar pidato reng kita nyongkem. Nika lakan letrang ki kitab Taklimul Muta'allim. Fuqaha se guraba. Kiai sedari luar disan nika lakar pakon hormat. Mun tero agaduna potra kenceng ngaji utawa nak foto kenceng ngaji. Lakan labade. Oke. Jadi mun saya dalam Taklimul Muta'allim nika lo waki guruna tibi. Sepenting nika urob kiai sedari luar ngormat. Salah kiai yonceng dari jauh pakai nabang lo ngormat. Ti urob ngormat. Urob nika lakar banyak fadilana. Sanajan reng sete kula lo apal hadis. Bada fadilah khusus orang sete di salayan itu. Orang Madura sete Malaysia itu bada ganjaran khusus. Orang Madura sete Mekah, orang Madura sete Malaysia, atau orang Jawa atau kang Madura sete Madura.
Pokoknya intinya orang sete ikan dengan di selain itu oleh genceran. Jadi mana gurobe. Orang apa? Orang mancah. Adik fadilah dengan. Jadi napa ibu ro mon asedekah kareen cek sedekah ge sedaja. Nika orang lambe taker elang-lang. Mun samangken jaman buru nyari cungkenean. Sepenting nyepur. Jadi mun pengajian ijtima, istima, ittisol. Hadir apolong merengaki asambung. Artinya nyantri ke kiai salaman. Senikarengan. Dengan debuna ke muktafi pengajian. Lambe juga sih. Mun lambe lekar iyaler gocang kare nasi dari langker. Mun semangken munten ada orang lah anu stejom ke anggur salak lah lalu iyaler. Qaf salasaan Ka'b bin Malik sok. Imshi milan od maridon. Imshi aceleuna sampean milan semil. Sare bir semil je berapa bir? Od nyande sampean maridon dek reng sakit. Sampean aceleun parlon apa? Nyare reng apa? Nyande reng sakit. Lambe reng lambe aceleun sokoh beule sakit ki itemuk. Imshi aceleuna sampean milaine dumil. Aslih bainatsnaini madamaya sampean bainatsnaini yantarana orang dua. Teti lakar pakon dari Kanjeng Nabi nyandek reng sake sanajan jalan sokoh tor jauh. Cek pe lagi orang kintuan biasana rombongan nyandek reng sake pakai ini bini ngibah roti. Roti segi bareng bini itu lagi epa keluar kata moy lake. Kemun nyandek reng sake cek bid abid. Ya hadis lambat. Jadi nyandek reng sake entar kasih sake sampean kak tuan, saya kak tuan, ayo mantar tulia beres, seporana kak tuan, mantar tulia beres, le bisa mau temu pole kompolan kan tanah. Aumum sekecil keluar ke amper. Mun anu tuli pleman. Lo mun gintot saya tuju amper sampai tong bitongan ben omong. Sesongkan mi lo lem nyedek mi la panas kapi senyanda omong yang perbul ngebul. Jadi tata kerama nyanda reng sake nyanda nyapang tu minta tua ben omong sesakerana reng sake itu seneng rengan cak bid abid senengan cak bid abid ya omong dari kabit mereka ambil kol 11. Hah? Ita sipolen. Jadi tata keramana nyanda ring sake cebit abid. Sekilo setengahan kan. Pakon ajalan sokos 1,5 kilo nyanda ring sake. 1,5 kilo nih kan beda dikinto ke kelbung kona Pak Muhid roh. Imshimi laini ajalan 2 kilo dumil mun 2 kilo berarti 3 kilo depak kelapuan. Asli bainatsna ini madamaya sampean antara ring 2. Untuk madamaya orang atau kar ngeding belelok sarmo entaren bebecek. Pakon ajalan soko sampai 3 kilo. Mun samangken 3 kilo motoran 5 menit. Kegelis itu 20 menit. Embong coba 20 menit. Cek alosan 10 menit. Imshi thalathata amyalin ajalana soko sampean 3 mil. 3 mil nika 4,5 kilo berarti lebar di jebuni. Dikinto ke jebuni 4 kilo. Dadi 4,5 kilo re ya kan masjid lah jebuni kisah kirana. Ajalan soko sampai 4,5 kilo sampai ke jebuni ke laut. Tocuna zur akhon fillahi. Zur apa nyamana entar aziarah entar sampean akhon dak tretan fillahi dalam agama Allah. Artinya tretan benih tretan asli apa boleh tretan lakal lebele entar kaureng ya mun kita semangken kan pelak entar lalabet rombongan dikinto gogolis kodom rombongan
Jadi lakarlah beda pakon bahkan sampai cangkurure akiluan meter jauhna untuk ngaleleng. Dem ya cek kerong ngalok teman atemmoh ekuan. Lambaki ada motor kenceng ngaleleng. Semakin beda motor BTV ebeng. Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Ikhwan an Makhul Mursalan dot. Imsyu ajalana sampean saja amami iyada kaula. Ajalana sampean saja iyada kaula. Khallu dhuhri lil malaikati. Khallu atinggala sampean saja. Atinggala sampean saja. Ngosongaki dhuhri dak tengah kaula. Lil malaikati karena malaikat. Kanjeng Nabi menabi alo mampah cakancanai soro alo mampayade polana budi untuk malaikat senikarekan. Sahabat menabi alo mampah sareng Kanjeng Nabi pakon nang yade budi kenenga malaikat. Ibnu Sa'din dan Jabir dot amitil adza anit tariqi muanga sampean dek gangguan dari embong. Amitil adza anit tariqi muanga sampean saja dak gangguan dari embong. Arawa muanga sampean saja dak gangguan dari embong. Sepelak membaca embong siapa? Kiman Kak Kiman. Sebelang baca embong elawro Kak Kiman. Senajan oleh nangambe reng ke pasar. Fa innahu laka sadaqatun karena saungkuna amitil adza artinya saungkuna imatatul adza mun masdara laka kandi sampean sadaqatun paneka teti sedekah. Muni onggean kan senika orang ngamu bilan ke saungke ke atas lo ngening pah ngekek pun beto. Ya kek pun beto lagi pan ngening betona etorot. Nah itu salahna beto seetorot itu. Jadi muni pangki sampian beto seetorot gila pakai pengkir. Le aja tadi sedekah. Ken pada ken kare acara tabriyah pakai gula pada lo toron biasanya beto etorot. Lagi sepolana ampo melabuan orang. Pokong panapa saya akan gu yembong mun bisa berseen bernikah tadi kenceran tadi sedekah. Lakukan apa boleh kabel alarbet, lakukan beda pereng rebu, pereng nyanglar le tuli berseen male oleh kenceran sedekah. Khodal an Abi Burzah sah saungkuna iman rancak serapa senika lagar ben paling mabena adalah abrisen embong. Abrisen embong nika termasuk rancang iman paling mabe. Abrisen embong. Ya kan cek parlona mun beda cepon gila pas sombengan membaca embong salah abeng lo nolongin alako nolongin nyompeng. Khodal Nabi Burzasah ummaka thumma ummaka thumma ummaka. Ini kan nerangakin keutamaan embu pakade ummaka embung sampean thumma ummaka maka kare-kare embung sampean thumma ummaka maka kare-kare embung sampean thumma abaka maka kare-kare bapak sampean. Derajat embu telo kalih dibanding bapak. Dari meraguna Bang Roma bede bang dek Bang Roma apa benih dek oti lagu bang benih Roma Irama tahu saya pokok sambro apa ya ibu derajatmu dan 3 tingkat dibanding ayah dai. Ya ulang telo kali kanjeng Nabi ummaka pakada embung telo kali baru summa abaka
pas babang. Lah kalau camburu laguan derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Pola nembuk silakar silesuan, bapak aku tak gen ngelak nyaman. Aduh menembung. Mulai sing ngandung 9 bulan sampai matua umur 2 tahun, ya nata sondul boleh. Lo buambu menembung. Menembung lo buambu, mun babang camburu anak mereka kaya langsung ngarangka. Mun babang, menembung locot-locot anak. Jadi hagam bu telo kali lipat dibanding bapak. Cek saking sampean kan anak Jakarta, pah datang oleh obeng, embung telo juta bapang 1 juta deh. Sim, embung telo juta bapang 1 juta. Embung telo ratus bapang 100. Telo kali lipat. Embung telo juta bapang 1 juta. Kalau anak-anak suki beri embung kelopai. Saben kula mari bedepa. Saya ngak kanca saya ke Jakarta, embung sebede Madura keremin. Polana sebede Madura itu andi otang menosom mantan. Embung utang ke gulai gua bi kok. Ternyata kalau sudah jaket tuan bedoreng utang ke gulem bung oreng ria. Anang campur bede Jakarta, beni ken lo andi, ken lo akere man. Embung Madura males man tantang tau tang. Padahal sedi otang lambak ken malagana mabinin anak. Saya anak raja pakai klop pain. Embung sedi otang nang kinang di otang tetel tang tau otang. Jadi ummaka summa ummaka. Akhirnya man kambung 300 babang 100. Aja lagi baik waduh udah rumah pintar me pah di benian milo pada baik lagi. Ya 300 nedeng mana nyaman kieu deui. Napa keterangan nika ma'ur rajuli nika tetina manin areng laki bener yang bini tetina nika ma'ur rajuli minhu al azmu wal asbu wal uruku manin areng laki nika teti tolang seteti tolang anak nika dari reng laki seteti ora nika dari reng laki. Seterus manin nareng bini ini ka atatiaki al husnu wal jamalu was samnu apa sih manu bacana wal huzalu. Mun sedari manin ambu Allah mau daging wadda mudara wasya'ru abu wal jildu kole. Jadi kan campur ki manin nareng laki benreng bini teti anak. Anak ni kasih dari bapak tolang ora, sedari mbu daging dere obu kole. Ya intinya ngagi buruh. Saungkuna hakam bu lebih raja dari hak bapak. Kayak ngai beda tu kiai atau pengajian ki imtihanan sampai orang melarat sematiah margena andi tusaka embu. Sampai ngap kelengapan lo tiga anu lo tiga dapat margana di tusa kampung. Si andi tusa kampung margana leo oleh nah kelero leo oleh bagi kabini nah bagi kampung ambung kandung kare bunga penta boleh bagi ka bini nah labu meneji anding bu kan taborop aja dintang bini ko. Ya anding berdebu ruah pai budik kelampi secuba nembung. Apa hambung kayak ateh maka anak gela itu lo selamat deh. Jadi hagambu pakade saya nggak campur saya ke Jakarta embung keremin mon oleh obeng dari Jakarta embung sebenyaan dari bapak mon ke bapak angin kebeli rokok mon bagi kampung tetia sena depor taye. Mau nih bagi kamu, teti saya dapur tetap saya melos dajegi ya keluarga. Mungkin bagi ke bapak teti rokok. Takhoan Aswad bin Asrom ha amlik yadaka. Kelak semua abaka maka kari-kari bapak sampean
Tsummal aqraba maka kari-kari sesemak, fal aqraba maka sesemak. Tretan, bibi, amba, ya intinya keluarga sesemak pas sesemak, pakade. Hak mim dal ta'kaf an Muawiyah bin Haidah ha an Abi Hurairah sahih hasan. Amlik yadaka, amlik nguasana sampean utawa ngandi sampean yadaka dek tananga sampean. Ngandi sampean dek tananga sampean. Artena orang kudu bisa ngatur tanang. Orang kudu bisa ngatur tanang. Tanang alakon apa? Tanang ngalak napa? Makanya kan ngarek lakona tanang. Jadi atur ngak seyarek ding tibi apa ding ore. Nyambu saya cambu halal napa punten. Jadi amlik yadeka. Atur tanangah. Pabender lakona tanangah sanika maksudnya. Ta'kho Anuswad bin Nasrom ha. Amlik alaika lisanaka, amilike sampean alaika atas sampean utawa maksudnya memiliki campur bisa ngatur bisa nahan alaika atas sampean lisanaka dek lesana sampean. Satasan buru tanang pakon atur sebabean lesan pakon atur. Amlik ngamilike utawa ngatur sampean utawa nahan ngeker sampean alaika atas sampean lisanaka dek lisana sampean. Tanang atur lesan atur cek sampai ada bu se lo sae rekan senikah. Ibnu Qani Toba Anil Harith bin Hisham. Amlik alaika lisanaka pada amilike sampean atas sampean dek lesana sampean. Artinya lesan kudu jaga. Lesan kudu jaga. Lah kuna beda orang cak ngocak lo ikresa cak ngocak lo ilampene pane tergaoreng pas ngale. Cak ngocak bes dalam bes cak ngocak lo ilangganin pane tergaoreng pas ngale. Iya mun lo langsung pekerpak dengan daya tepak ka saya pegelen cak malam marwah. Orang beda langsung pegelen nemu orang salah didik langsung pekerpak. Dadi amlik alaika lisanaka. Orang mun bisa aja lesana selamat. Lo karo orang termasuk cuko bisa ekole pancing margana lo aja lesan. Dari matek mun pa cuko aja lesan lo oleh sepancing teng. Jadi cuko kan ngatela cacing langsung ke calma padahal itu pancing. Lo aja lesan iku uring. Termasuk cukup rekan cek saking gelem aja gelesan selamat berhubung lo ning nemu apa rekan panion talen pah langsung cucu iku uring. Jadi orang kudu jaga lesan mun budabu elangkenin nyatana ada serana ki gula kan maca aki gula tibi cek salah na mungkin budabu na bagi sa lo ikresah saja na umum kesalahan orang tiba coba ngoreng ada cungsal paan lah kira. Jadi lo ikhlas sebab orang mau ngomong coba lo ikhlas. Jadi intinya kewajiban kau tu jaga lesan. Wal yasaka baituka, wal yasaka ben isoah de sampean baituka panapa romana sampean. Artinya isok de sampean panapa romana sampean isok romana artinya pepernai romana. Mun sampai aren sarene romana kancana berarti kan kene romana lo iso selak. Pernah berung, pernah tuku, pernah egardu berarti romana selak. Jadi tabuna Nabi paisok nengi romana menggege. Pelak. Angga menggege. Wal yasaka baituka ban apa bro? Iso ada sampean baituka panapa romana sampean. Maknana apa pernah nengai compong wabki ala khati'atika benangis sesampean ala khati'atika atas dosana sampean. Li sekali nangis munasarena nangis mikirin dosana apa? Li sekali nangis
Mun selok toman ngudi. Li sekali nengeneng pas mikirin dosa nabe pas nangis. Mun selok toman ngudi. Ta an Uqbah bin Amir amlikul ajina ma'alose alos ini kan lembu ma'alose sama saja al ajina de aduna roti orang yang beli roti kan tepung campur telur campur aing pas mixer itu pakon mixer pa alos polana tetina roti na gentengan roti paling genteng pada Indomaret nyaman sari roti jak penting lagi bereng roti saya bunang. Tetapi amlikul ajina ma'alose sama saja al ajina da atuna roti. Berarti masak penyaman. Panapa saus penyaman. Nika saya bakon Kanjeng Nabi pola narambe de orang Arab biasana roti. Lagala roti kan. Bahkan roti kasar, roti kering. Lambe nika de orang Arab roti kering. Semakin roti kena kebaik campur kolak. Mun se alos roti tawar, mun se genteng sebeda Indomaret nyamana sari roti. Fa innahu a'dhamu lil barakati. Fa innahu karena saungkuna alos seatunan gila itu, ya intina amlikul anjin. A'dhamu lil barakati, panika lebih agung berogana. Lebih agung berogana. Dadi mun atuna genteng tetina rotina genteng mun rotina tetina genteng rasana nyaman mun rasana nyaman deure yabi mun lo nyaman karena rotina kasar deure lo yabi mun lo yabi ebang buang cang saben mun buang lo amul jakin deure tadi agabai kudu agabai kocor agabai nangkinang panyaman mun nyaman yabi mun yabi broka Aindal an Anas. Tadi sebiasa agabai jajan pagenteng panyaman pamode panyaman pagenteng pamode agabai tapai panyaman pagenteng pamude Aindal an Anas. Umanaul muslimina ala salatihim wa suhurihim al muadzinun. Aneka tanggung arengaden. Tanggung arengaden urusan sahur, urusan subuh, urusan mancing. Umanaul muslimin tining see percajareng Islam. See percajareng Islam ala salatihim atas salat muslimin wa suhurihim ban saura muslimin al muadzinun paneka tokang adzan. Jadi saya agak duan speaker nangkin tengah mancingan lo kor mancing takok ngade gelu mabetal pasana oreng imsak pada subuh pada takok mabetal pasana oreng. Jadi Pak Arab buan dung siangan atau radio. Mun lain kenengan radio na lo ning toro polana lain daerah. Kinto atau radio Salsabila Sampang lo bisa polana lain kenengan. Kace ke jauh ragera 2 menit dari Salsabila lain kenengan. Lo bisa toro radio. Jadi sampean mau buka lo bisa toro radio lain kendengan. Menuntut sahura pendenan artinya subuh gila makai bada sing ngadaan bada semunten soalnya bada imsak subuh. Jadi mun imsak pan ampon imsak asahur cepon saben atau cerita Nabi semon asahur buin dari sebelum adzan rakera mun ngaji oleh seket ayat. Cek ngepas ka adzan. Jadi cepon saben bada telo hadis bada senotuaki asawar neka ambukan adzan
Bersenotaki asor ni keambukan sebelum adzan kira 10 menit atau 15 menit nyaman imsak ceike bayang ngaji oleh sekat ayat itulah ambu. Pas pada hadis lain senotaki cang saben oleh nginum make tepang adzan lah itu lo yang kui bi ulama kita polana maknai lain. Itu adzan sahabat Bilal si adzan tengah malam beni adzan subuh begitu. Jadi tokang adzan kau tu tengah teh utamana maghrib. Ya kan kulit tibi lo oning urusan waktu. Mani oncengan biasanya orang ngaprincengan berasa buka kade deh. Makanya kacek petong menit. Kacek petong menit berhenti ngoreng. Qaf an Abi Mahdhura ha. Ribering bedereng tanyang ke gula leban HP. Cuma lo cocok pas adan kade katina apa pak naki ngodo napa sana orang wah ingki mun ngodo pasana orang lo bisa mipak ngodo napa sana orang ya mau ngada gelu sejelas dosa mabetal pasana orang ya orang kau tu ngodo pas sepole tibi ben ya kudu siaraki bae bi sampean saya toro beri pasang pole begitu saja lo bi empah ngodo pasana orang ya bagus ngodo pasana orang. Katina apa mun maghrib aja melok cocok engko pahadan ka ade. Paham betal pasana ore. Mun di pokok mun atoro masjid telaga paling aman soalnya di budi. Selain lah kenyang ki di budi. Ya paling aman lo risiko gabe dia. Qaf an Abi Mahdhura ha. Amna'us sufufi minasyaitani as-safful awal. Nika fadilana mun berjemaah nanang bunade. Mun nanang bunade itu selamat dari setan. Polana ki sama takok ke kiai na boleh, pan marang lok salam langsung cegek. Loki jan ngelajet. Mun sanang budi. Ki apale ki ru-ru de lagi man lamare amin surat para maria tu dijaga takbir boleh. Kencera lo kira padang, jangan kepa, rampok setan. Mun saya pun ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuli cek kata kau itu kan kiai dah. Jadi mun saya pun ada lebih aman dari setan. Ben lakar jaminan kenceran dari syariat, lakar fadilah paling rajah as-saf bunade. Amna as-sufufi tining paling nyegana as-saf. Tining paling nyegana as-saf. Engkau menggek ibrik lemak je. Amna usufufi tining paling nyegana sof minasyaitani dari setan as-safful awal panik as-saf se pertama. Jadi mun se sof pertama nika mun ja takbir tuli takbir. Intina nika lo le tolian. Mun se budi takbir tai santai pagi nang tenang semacam mah. Ki keluar apa abeto deh. Abu Syekh an Abi Hurairah dot aminu maca amin sampai saja idza quri'an alikana baca wairil maghdubi alaihim waladdallin amin mengkilo lin jadi ramin ore lagu lin kilo maring la amin ben amin makmum nikah amin makmum amin neto cekik beri Rabbi firli amin kan imam semacam waladdallin sampean karo keren nambah amin cekik beri Rabbi firli pola kan mati salon milo mi pamirang waladdallin neto ya intinya waladdallin pokoknya waladdallin amin apalagi nanti keterangan ngibir lo tahu Allah alam intinya pan waladdallin amin jadi kan waladdallin jawab amin lo nangkin Rabbi firli le sebeda Rabbi firli na patehana tibi jadi kan makmum maca
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi pan wa maghdubi alaihim waladdallin bisa baca Rabbighfirli amin begitu. Saya Fatihah natibi waladdallin natibi itu baca Rabbighfirli wal walidayya amin bisa. Mun saya Fatihah imam gula dallin bisa makmum cukup langsung amin. Pan marin lagi maca tibi bismillah sampai waladdallin itu bisa tambah Rabbighfirli wal walidayya amin. Dadi mun Fatihah imam cukup amin, Fatihah tibi bisa tambah Rabbighfirli wal walidayya. Ibnu Syahin fi sunnah analiyin. Kan banyak makmum itu dolin kilok mare lah amin. Jumaten no. Mun tarawih sing ngebut ra dolin amin. Ibnu Syahin fi sunnah analiyin. Oh menuntuk tarawih sana kaki mun tarawih polana solat kisah cepet. Tarawih polana solat cepet jadi maca Fatihah kada jadan teh amin. Rakaat mun kita ya lo Fatihah cepet kan. Jadi mau negara langgar karena cepat untuk tarawih rakaat kedua itu kan kulhu cepat. Jadi sampean mau nanti amin saya baca Fatihah tibi amin pas sampean baca Fatihah tibi imam baca kulhu cepat sampean Fatihah lok mare. Jadi sampean baca Fatihah abar imam lok berapa? Otaba norok aki. Dalam rakaat kedua yang tarawih imam baca Fatihah le separuh sampean baca Fatihah. Jadi sang imam waladdallin sampean ki depa maliki yaumiddin. Nah itu lo kenapa? Jadi sampean maliki yaumiddin imam waladdallin sampean maca amin lo kenapa? Lo pege kan. Mungkin orang ada tek gul kapi ya orang. Bermare Fatihah. Ya mau dina mare semua abid apa pun. Mun selain lo mare. Mun kok tiba mareng. Mun ngasih video itu kan jaga keceng. Qul Allah subhanahu dai. Qul Allah subhanahu ning sini roakin. Pokok mun qul Allahu ahad. Mun sampean rakaat kedua ada ente qul Allahu ahad semaca Fatihah. Mun lo mari ya kudu pamare. Apaan? Abalik. Ngimami baik kakek sama makmum. Ngimamin. Mulai baik apa jaga TV langgar pakaian nyobat rokok. Mulai bajang TV mengenal pakaian nyobat rokok. Ya. Jadi rakaat kedua sampean tarawih rakaat kedua ja'adente amin. Maca Fatihah bareng imam lok panapa male nyapo begitu. Mun seumpama lo cek bareng sampean sep-sepen sampean intina siratal mustaqim imam waladdallin sampean nerok maca amin lok berapa? Mari maca amin terus ake siratal. Bisa lok berapa? Amironi walaisa bi amiroini. Amironi dua pemimpin walaisa bentada pasera keduana bi amiroini panega pemimpin keduana. Pemimpin tapi benih pemimpin yaitu almaratu reng bini. Tahujju haji pasera mar'ah ma'al qaumi sertana kaum. Reng bini haji ma'al qaumi sertana kaum. Fatahidu maka head pasera mar'ah. Maka head pasera mar'ah qabla an tatufa sebelum masuk aja atau waf. Sebelum masuk aja atau waf pasera mar'ah. Kilo atau waf ternyata head. Kilo atau waf ternyata head. Bil baiting baitullah. Tawaf ziyarah kalaban tawaf ziyarah. Tawaf rukun ya. Tawaf ziyarah atau tawaf rukun. Falaisa maka tada li ashabiha paneka kandi cakancana mar'ah ayan firu panapa sopaja
Peleman mulai atau peleman pasir ashab hatta yastamiruha sehingga arembugan pasir ashab de mar'ah. Sehingga arembugan pasir ashab de mar'ah. Orang mun mangkada bareng rombongan pas peleman kada arembugan jak peleman kada. Atanya gelu, engkau mulai kada ibeki, engkau mulai kada oleh begitu. Janganlah nyaman tibi peleman kada maksudnya senika. Termasuk nalaikana rombongan entar haji ternyata bedesehet munahet lo asa atau waf tadi kau tu ada ente sampai socena. Rombongan selain lamari atau waf mun ada ente ki abid ia mun peleman kada kau tu arembukan. Peleman kada reng lamari kada begitu. Nomor 2 orang entar de reng kaseteen marina nyolatin mun lakar lo kence abide kodungan tos sampai gendem entar ka orang kaseteen lastari nyolatin cek peleman kade mun peleman kade amin mun paring haki nyatoren dadi sayan ngantos sampai gendem kecuali sebiasana ki idente aki kan lai sholatin laguna anu ki idente aki buki kase Jakarta ki buru peleman lah itu lo kenapa peleman mun pa idente lagi ada telo kali romana orang lo lengare apa dadi mun ken lo idente akin abid orang seentar ki buru bagusan ngantos mun peleman kada amin mun lakar idente aki abid lo kenapa peleman seperti biasana itu. Ampo dari kabit asar dan teaki de tengah malam sudah dicoba. Pai maki leku sekali begitu. Lo kenapa peleman? Warrajulu ban reng lake yadba'u senoro pasira rajul al janazata da janazah. Fayusalli maka nyolatin pasira rajul alaiha atas janazah. Falaisa maka tada lahu panikakan di rojul ayarji'a pada pasobaja peleman basira rojul lo oleh rojul peleman hatta yastamiro sehingga arembugan basira rojul ahlaha de keluargana jenazah mun entar ka orang kaseteen salastarina nyoladin lo parengaki peleman sayan ngantos sampai lastare ibendem mulakar kencek parlona peleman amit benih pema pake jeding pas lebat budi nalangker. Makanya saya amit todus kak. Amit peleman kada aja todus. Edan teh semua abid abah mi adik parlo deh. Tapi pema pake jeding nyeliot lebat budi di elang. Cesa kasa ikhwah. Nah, tadi mun saya aturan dari Kanjeng Nabi ngak gentoh mun entar ka orang kaseteen mun lastari nyoladin pas pelemana amit senikara. Seporan ya kalau bisa ngantos yang kau kilo oleh anu ki andi parlo de amit kan. Mun oleh neng ki oleh peleman. Dalam keterangan baba annahu la yajuzu lahul insirafu. Saungkuna orang lo oleh peleman biduni idzni waliyil mayyit mun lo izinin. Awan lo entar sekali mungkin nanggung ya. Mungkin cang buru pelemana awan lo entar sekali tahlil bae keding. Jadi mungkin lo bisa ngantos. Ya punten. Tetap sebagusan entar nyoladin. Pala lo bisa ngantos amit intinya begitu saja. Amit. Lo kira takar lo ipareng ngaki nga. Moso lo kira. Melokin makain ya. Mungkin orang mungkin ya intinya amit seni lagi al muhamili fi amali an Jabir don. Innallaha sangune Gusti Allah abe paneka tak boron. Abane tak boron, tak gelem. Basir Allah alayya atas kaula fiman ya dalam orang kota la semata basir man mukminan dari mukmin
Innallaha sanguna Allah aba panika tak poron basira Allah alayya atas kaula fi man dalam orang qatala semate basira man mukminan dereng mukmin. Artinya tak poron nerima tobat. Orang semate ereng Islam kelaban sengaja itu cek raja natusan kan. Sampai ngaki buru tak poron nerima tobat. Tapi mon ayat Quran kisah kan sadaja natusah terima tobat kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kelero. Maka syirik wan tobat sepora. Orang syirik, orang kafir atau tobat masuk Islam sepora. Selok sepora itu mon dosa iki bemate. Jadi kelero bro. Sadajana beda tobat termasuk ya mate orang bisa tobat, syirik bisa tobat, kafir bisa tobat. Jadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu maksudnya dosa sekiba mate bisa seporah kecuali syirik. Mun dosa orang akilok mati tobat itu mun kasokan Gusti Allah sadajana seporah. Dadi nika Gusti Allah lok poron nyapora lok poron nerima tobat orang mate orang itu nandhaki saking rajana dosana maten orang. Bahkan di Quran dia sebut lagi orang mate orang je masuk neraka khalidina fiha. Padahal khalidina fiha nika bejana ring kafir to. Cepon beri malam kan orang bernatelok senenang neraka selanjengah yaitu orang kafir, senenang swarga selanjengah yaitu orang soleh secek solena. Pas orang segung tanggung itu nyeparkan orang kagelu pas ke surga. Lah orang mate orang itu dari Nasara Quran takare sebut lagi neraka selanjengah. Padahal selanjengah itu aslinya reng kafir tok selanjengah. Mungkin ki anya orang Islam make andi dosa raja cepon malam marwa pan tetiareng ki tetap keluar ya lega surga. Ayatnya untuk orang mati orang Quran wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Beda khalidan fiha. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, pasal orang mati orang muta'ammidan sengaja fajazauhu jahannam balas jahannam khalidan langgeng fiha. Padahal selanggeng itu karo orang kafir. Mungkin orang Islam lo langgeng. Kita tetap keluar cak malam itu pan tetiareng dibudi neki keluar ya. Tapi apa buru orang mate orang Quran me kocak kholidan itu nan doa saking abid dari kan neraka. Tak kare kocak kholidan seakan-akan kholidina fiha ya. Seakan-akan pada kholidina fiha pada orang kafir. Padahal lo kholidina fiha tetap sedibudina keluar mungkin ki anya orang Islam. Mun mate orang salah benih hak ke orang biasa, hak ke polisi, enggak pengendar narkoba tembak dero kan. Tapi benih hak ke orang biasa. Mun enggak Mekah kan beda hukum kisos kan anak. Orang mate orang kisos pada pate. Le untuk menegakkan kisos benih orang biasa. Lah kalau beda petugas mun enggak dinakan benih kan kisos jiken malis laguna saya balis benih saya mateen tre tanang aja lo bisa jadi lopot pasir orang mate orang makai kisos untuk sengisos pejabat beda petugas pemerintah benih orang TV edeknya mana main hakim sendiri. Jadi benih main hakim sendiri termasuk orang murtad zina muhson maka hukumnya paten tapi saya mateen pemerintah benih main hakim sendiri. Mun maling motor pakai keroyo. Ya kalau tahu ya komjang, lo tahu kok. Pola nama lo epate lo lem cerdas. Cuma ke epate pada dia selain lo cerdas tetap saya bedetok kan. Iya saya mati sambu, super. Mungkin kancana lo cerdas. Lo cerdas kancana. Tetap sebedetok. Jadi mantar pada selamat amin Allahumma amin. Hamim nun kaf an Uqbah bin Malik soh.
Maksudnya ingat dari buru contohnya orang mati orang nika Al-Qur'an disebutake kholidan, tapi menurut ulama maknana saking abid beniken kholidina fiha ongku. Polana se kholidina fiha ongku karo orang kafir. Malik soh. Ini ada kalimat mukminan ikhlasan. Salasan telo kali. Telo kali nika beni mate telo kali. Kula sing nyuwun ka Allah telo kali tapi Gusti Allah bakun nolak. Ki. Innallaha aba saguna Gusti Allah aba panika tak poron basar Allah alayya atas kaula fiman yang dalam orang qatala semate basarman mukminan dari mukmin. Le salasan nika Kanjeng Nabi si adua ka Allah supaya orang mate orang yang terima taubat nika Kanjeng Nabi adua salasan telo kali. Beni mate orang mukmin telo kali nika. Beni kan mate orang telo kali. Salasan telo kali. Telo kali na beni orang nikah mate orang abi telo beni. Tadi lagi berarti mun telo kali beni senika. Tadi salah sana abelika Kanjeng Nabi senyo onda Gusti Allah telo kali. Aku atanya tako danau. Kalan mun atanya nika oleh genjeren ketelo. Saya tanya oleh saya ajelasake oleh saya merangake oleh salasan telo kali. Jadi telo kali ini benih mati orang telo maksudnya. Iya, yang guna ya benih. Sarane baba terang lagi benih. Tapi Kanjeng Nabi ada bunyi ke telo kali. Iulang. Innallaha aba alayya fi man qatala mu'minan. Ada buku le innallaha aba nika ulang di Kanjeng Nabi sampai telo kali. Nah, tadi salah sana nika berarti dabuna rawi. Kanjeng Nabi ada bu hadis burut telo kali cang rawi. Innallaha abali an atazawwaja aw uzawwija illa ahlal jannati. Innallaha sakuna Gusti Allah aba panika tak poron basara Allah. Tak poron basara Allah li karena kaulah an atazawwaja dak sobaja araji kaula au uzawwija otaba marajiin je berarti amantoh marajiin kaula illa ahlal jannati angin da ahli swarga kula lo araji ben lo amantoh kecuali orang se ahli swarga. Berarti ini kan pasera orang saya teti rajina Nabi, saya teti mantona Nabi, bunga mesti teti orang saya ahli swarga. Sawana Gusti Allah alarang dak gaule, atau belok poron dak gaule, mun kula araji atau amantoh kecuali ahli swarga. Berarti orang saya raji Kanjeng Nabi, ben orang saya kamantoh Kanjeng Nabi jelas ahli swarga. Lah ini kan nyamana eka bunga dak sedajana orang saya teti mantona Kanjeng Nabi. Ben rajina Ibnu Asakir an Hindin bin Abi Haladdad innallaha saguna Allah ittakhadhani paneka atatiaki basar Allah da kaula khalilan da kekasih kama takhadha akati olena atatiaki basar Allah Ibrahim ada Nabi Ibrahim khalilan da kekasih ji kurang setengah jam ji menggege kemain ji wa inna khalili ban saguna kakasih kaula Abu Bakrin paneka Abu Bakar toba Nabi Muhammad dot innallaha ta'ala saguna Gusti Allah taala ajarakum paneka nyelametaki basar Allah dak sampean saja saguna Gusti Allah taala ajarakum paneka nyelametaki basar Allah dak sampean saja min thalathi khilalin dari telo perkara. Gusti Allah nyelametake sampean saja dari telo perkara. Situng Allah ya dua sobaja taat huwa aki coba adua aki coba apa nyaman arwah ngasto. Itu aki coba itu kan ngasto. Enggak ring sepo atu aki nak potona ngasto. Jak ngastuan tireng sepo segel pegel aja sampai ngasto nak foto. Lo bagi ke Jakarta maksa. Ring maksa dibudir Pak, ya lega ke jong kan manter lo nemua le dayen aja. Ah tadi itu nyamana ngasto, dua juba. Tadi tidak sepo je ngastoan. Ya lega ke kan manter le dayen aja. Tadi juba je ngastoan.
Saungkuna Gusti Allah nyalamat rakin sampean dari telo perkara situng alla yadwa alaikum nabiyukum fatahliku alla yadwa sobaja taat wa cuba atau tak ngasto alaikum atas sampean saja nabiyukum basana nabina sampean saja fatahliku maka celaka sampean saja maka celaka sampean saja. Umat Nabi Muhammad bareng umat Nabi selain lambe lain. Umat Nabi selain lambe pan kaper langsung dibinasakan ada sekali. Umat Nabi Nuh ia coleh banjir gemet. Umat Nabi Lut ia colen ojan batoh gemet. Lah menuntuk umat Nabi Muhammad make sekaper ia obu mau tamu kiamat. Ya lainnya itu. Mun umat Nabi selambe pan lok gelem iman nabina atuwa ka Gusti Allah termasuk Nabi Musa apa nyoon ka Gusti Allah supaya Firaun ban kauma gemet maka Firaun ban kauma gemet takelep eta tase gemet Firaun ban kauma gemet. Nah, untuk Nabi Muhammad sanajan umat dese kafir lo etu aki supaya celaka itunya. Jadi pakun nodi sampai semakin rengkena pakun bada reng lo Islam pakun bada seksana budian kiamat. Jadi itu termasuk dari Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad lo atuakin umatnya supaya celaka. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad atuaki orang kafir supaya masuk Islam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan Kanjeng Nabi. Bahkan laknat reng kafir mun ki odi loleh. Polana ki Arab beceng mi pola masuk Islam. Fatahliku jami'an. Wala yudhira nomor 2 wala yudhira ban sobaja tak madhahir pasir Allah tak menang tak memenang tak abri kemenangan tak memenang pasir Allah ahlal batil da ahli batil ala ahlil haq atas ahli hak. Ahli batil nika orang sesalah ahli hak nika orang sebener. Orang sesalah lo kira menang kasih bener. Nomor 2. Nomor 3 wa alla tajtami'u ban sobaja tak sepakat sampean saja. Sobaja tak sepakat sampean saja ala dolalatin atas perkara sesat. Perkara selai sepakati ulama belambe itu berarti bener. Soalnya Kanjeng Nabi ada bu lo kira mungkin bi Gusti Allah umat itu etorot mun lakar perkarana kelero. Mulai lambe kebaik contoh saya kan. Mulai lambe terawih 3 lekor, lah itulah teti ijma belambe itu nanti aki lo kira kelero. Mulai dari zaman sahabat Sayyidina Umar sampai ke beberapa sahabat ki banyak sampai para ulama bahkan mazhab saja ada buat 3 lekor sampai semangken lah itu nyamana la tajtami'u ala dolalah umat itu bi Gusti Allah lo kira etorot mun lakar kalakona sana. Teti terawih 3 lekor belambe sampai setiajo bi Gusti Allah etorot berarti nanti akin aja benih kelakuan salah. La tajtami'u ummati ala dolalah. Umat Nabi Muhammad dia lo kira ijma mun lakar perkarana salah. Termasuk ngaji kuburan dia mun debuna ulama lambe orang ngaji kuburan itu fi jami'il amsor min ghairi nakirin. Setiap negara osom ngaji Quran kuburan min ghairi nakirin ada senyala aki. Fakana kal ijma, fakana ijma'an. Maka aja nanti aki ngaji kuburan itu oleh secara ijma. Berarti mulai ijma benih dolalah. Mun dolalah bi Gusti Allah belambe lo kira itu rot. Keterangan dari hadis ini begitu. Dak masih la tajtami'u ummati ala dolalah. Umat Nabi Muhammad lo kira sepakat atas perkara salah. Kene kebaik contoh ge buru tarawih 3 lekor itu mulai dari zaman sahabat sampai para imam sempak sampai semangken pakun. Berarti itu nanti aki benih bareng salah. Pak terus ngaji Quran kuburan mudah-mudahan ulama lambe aja fi jamil lamsor isdajana kota lakarla osom begitu min ghairi nakirin ada senyala aki. Fakana ijma'an berarti itu deting ijma'. Dadi mun ijma' benih dolalah. Mun dolalah bisa Allah lo kira itu
torot. Jadi termasuk telo perkara se selamat lagi bi Gusti Allah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad nomor telo lo kira torot sepakat atas perkara salah. Karo ken nyara-nyaran 2000 ekor beda orang ngaramaki maca Yasin kuburan 2000 ekor. Belambe ta la tajtami ummati ala dhalalah. Mencek saking salah belambe lo kira sepakat ulama nguliaki. Jelas ya? Ya seperti itu contohnya. Tarawih 3 ekor itu ijma dari sahabat. Pak terus ngaji kuburan itu karena ijma'an Dabuna Imam Ahmad kala itu. Dal Anabi Malik Al-Asy'ari ad-dad. Innallaha ihtajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin. Beda bid'atin re. Kula biasa medepa bid'ah saya sebut lagi dalam kitab itu bid'ah akidah. Bid'ah akidah aja eka kafir. Ayakinin sifat Gusti Allah ni beni. Mun kula bener sampean ayakinin sifat Allah kan ajar tauhid di sekolahan saya ajar lagi sifat sifat dupolo. Se wajib dupolo, se mohal dupolo, se jaiz itu. Tauhid Imam Asy'ari. Ben tauhid Imam Asy'ari itu paling banyak etoro orang sedunya. Tauhid sayang kui sekolahan ben biasanya saya ajar ke sekolahan itu mazhab Imam Asy'ari. Ben mazhab Imam Asy'ari itu mayoritas etoro orang sadunya. Nalekana mudhun ulama, nalekana sebut lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu adalah mazhab Asy'ari. Se nerangake tauhid pada sifat dupolo itu mazhab Imam Asy'ari. Innallaha sanguna Gusti Allah ihtajara paneka ngeker. Sanguna Gusti Allah paneka ngeker. Pasir Allah at-taubat ada taubat ala kulli sahibi bid'atin atas saben-saben orang se ahli bid'ah. Artinya Gusti Allah lo kira nerema taubat orang si ahli bid'ah. Katarangnya bid'ah apa? Wal bid'atu huna ayat takida fi dzatillahi wa sifatihi wa af'alihi khilafal haqqi. Jadi sepaling sara bid'ah itu bid'ah baba akidah, bid'ah baba tauhid. Ada bagi Gusti Allah di atas daya. Jadi nerwane TV dari mana TV kita serahkan pada yang di atas. Jadi mun kocak pada yang di atas kocak Allah pada elangi. Nah, mun tauhid terangake Gusti Allah lo butuh kenengan berarti berni etas langi. Jadi ada buan terserah yang di atas. Kasokana saya kobesah, kasokana saya maha kobesah. Lo oning kula sinerake lagi palajang kula. Engki intina cenah istawa banyak makna lagi istawa takwil apa wallahu alam. Intina tauhid saya yang kui dari kelas ibtida pelamba itu Gusti Allah mukhalafatun lil hawadis. Qiyamuhu bi nafsihi. Maknana qiyamuhu bi nafsihi cumeneng kala benda dzatibi lo parlo kenengan. Termasuk lo parlo kenengan berarti lo neneng etas aras etas langi amakna tuju kan. Jadi wal muradu bil bid'ati huna ayat taqida fi dzatillahi wa sifatihi wa fa'alihi khilafal haqqi. Ibnu Filin Toksin Haba wa Diya Ananas. Innallaha sanguna Gusti Allah taala idza ahabba nalikana seneng pasar Allah taala abdan da kabula. Nalikana orang yang kesenangi Allah ja'alah maka atatiake pasar Allah rizqahu da rizkena abdan kafafan da pas apasen. Wata beda sedeng. Mun orang tunya Nabi terlebih benih orang saya pilih Allah. Orang saya pilih Allah, orang saya tunya nadeng sedeng. Mobilan dihitung, roman dihitung deh. Saungkeuna Gusti Allah nalikana seneng dek kabulena maka rizkena deng sedeng ngepas. Lo sampai tangano dunyana make kakana petong turun lo yabi lo sampai begitu.
Hotman Paris rizkena kafafan pas ngepas otabet cedeng Abu Syekh Analiyin dot nika 1 1.600 lema nika nerangake senika sering terkadang orang ki kening coba sanajan kiai misalkan kening coba ngelakonin dosa raja mantir pada selamat cek takok ngurusan ngak nih kan kiai ngelakoni dosa raja sepaling todu serikan sepaling coba sengampo berita TV kiai mengandung santrena kandana itu kayaknya TV Abi Abdullah Nabi alai Quran kan di TV Abi Abdullah Nabi alai Quran terkadang ustad benih kiai kan nyaman coba di pangeran kiai ya badai berita ustad badai berita santre bada artinya mencangakal campur dengan santri orang yang ngaji ternyata coba bisa ngelakoni seperti itu bisa dia mencangakal kan beda orang kecak gula atau mana polong berngoreng lembe gula tuh ngobangi bakso barung tepak bulan pasah ternyata beda pickup lebat banyak beda apa ki beda orang long polong bisa polong bulan pasah gula nikah rekan coba kalau nih polong bulan pasah. Tadi pak beda orang seetik gula omong. Menengkok makin nemu orang bini retin takar ngelele mata lo kera. Le seni kan. Tadi ada buan lo kera. Nyamana kan nggak nikah kecak. Ya hadis lainnya sebut lagi. Pasera orang nyaleh orang lain kalau ben situng dosa maka lo sampai mati sir pada ngelakoni tibi. Begitu. Tadi nyalian orang coba bencak kecaan ke orang coba. Sebut lagi dalam hadis lain campur pasal orang nyale orang lain atas hitung dosa maka lo sampai mati abang pada bakal ngelakonin tibi. Jadi mun beda ngaki buru beda cerita cek kecak apa boleh orang sepo sian di anak kan orang sepo mireng anak orang ngelako cek lah anak cek sampai ngak nikah bisa jadi lagi nak botona pada bede jadi pada nyon selamat dah Gusti Allah mentar pada paring selamat. Tadi orang gelaknya ada bu menengko makin nemu orang bini retin ngapa tekar ngelele mulen pasar tak kira gua. Ki cang buru nih mengane ka ki cang gelak takok kecak takok pada beri cobaan. Senyatanya jenis cobaan dari Gusti Allah. Nika hadisnya nika. Innallaha idza ahabba infadha amrin salaba kulladzi lubbin lubbahu. Innallaha sangguna Gusti Allah idza ahabba nalika ngasokane pasar Allah infadha amrin de alaksanaaki perkara mulakar Gusti Allah sekasokan terjadinya gelek panapa saos salab maka ngilangake pasar Gusti Allah kulladzi lubbin de saben-saben orang sandi akal aklahu atau lubbahu de akalah. Tadi kalau mi ustad mi bisa lah Korea, lang kalau tepak ni kepet petang. Salah bangi langaki pasar Gusti Allah, kulladzi lubbin dak saban-saban orang sandi akal, lubbahu dak akalah kullah. Santre le pemonduk pak tugas andik lako ngak nika. Santre cek pe lagi ponduk di lako ngak nika. Cek kecak cangkile. Mi masuk akal bisa begitu. Padahal anak orang semeleng lo sampai Allah seperti itu. Mi saya santri saya ngelakonin. Campurun nalekan Gusti Allah kasokan itu terjadi maka orang yang diakal kele akal cabut. Jadi mare nak kare kasta. Cang orang lemun lepat peteng. Hah? Idza qoma dzakaru terus oh iya, beda dua ya, beda riwayat dua. Setengah idza qamat dzakaru dhahaba thulutsu aqlihi. Mulla Abdul ceng meneh ceng. Idza qamat dzakaru mulla anu na dicegek dhahaba thulutsu aqlihi. Akala elang seperti lo. Lo mikir lanceng. Mun rebuna badenan idza qamat dzakar amyal basor. Mun anu dicegeh peteng. Lo mikir lanceng.
Lamun saya hadis nikah nalekana Gusti Allah kasokan terjadinya suatu maka makesan di akal cabut akal lah. Dadi lelok mikir lanceng. Nyaman aja buru cobaan. Sepenting searasanan jaluk nalu jecak kecak. Cek nyalian ponduk. Biasanya nyalian ponduk. Aromasa polana abak muduk idima pas kejadian ponduk lain pada tepan nih. Iku. Ini kan nyalian pondok. Nyalika pondok, benih karo nyalika orang, tapi juga nyalika pondok. Santri di makana ayo, santri pada tepan iku. Jadi manter pada selamat. Ya lah paling todus kelakuan kan paling Cuman cang buru nalikana Gusti Allah kesokan itu terjadi, akalai cabut. Makana setrobini atuli abini. Sandi bini yang kita robini abini oleh. Ya, sepaling kecak itu, sepaling perlu dihindari kecak. Utamanya ring sepo kan pada ring sepo aja pada andi anak lagi bini. Jadi ketika mereng beda anak tetangga seperti itu, cek sampai canggeler. Bawa jalan anak itu, cek sampai nggak nikah. Tako anak tibi cung saraan kan. Jadi manter pada selamat. Khoto ada Ibn Abbas dot. Seperti aku mun bagus minallah, mun juga paminat kita takutin apa ke hadis ini. Dan kita ni sebagai tambah yakin. La oning kule. Ma aswabaka min hasanatin famin Allah wa ma aswabaka min sayatin famin nafsik. Senyatanya mun saya yadain kan pada kullum min indillah. Mun aslina sedajana kullum min indillah. Bagus cubang dari Gusti Allah. Me kocak mun coba dari abang tibi nika kan atatakrama pangeran. Atatakrama ka pangeran. Gus bagusnya ada bagi dari pangeran, mbak cubang dari abe. Surat kahfi ki kan beda benih surat kahfi ki. Atatakrama ka pangeran. Saya iya surat kahfi bada. Mon ibu di badarwa. Asyarrun urida bimam fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyade. Wa anna la nadri asyarrun urida bimam fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyade. Surat apa namanya? Surat jin apa dia? Wa anna la nadri asyarrun urida bimam fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyade. Jadi ketika asyarrun, ketika coba itu lafadznya disebut lagi urida, karpaki. Lo nyebut pangeran. Ketika kemudian arada bihim rabbuhum rasyade menuntut kebagusan disebut lagi arada rabbuhum, ngarepake pangeran. Nah, yang gila atatakrama. Ketika kecobaan lo ini sebadakin ke pangeran, ketika rasyade ini sebadakin ke pangeran. Fi'ila pelayan mun syarrin urida nganggo mabni majhul, fa'ila buang. Ketika rasyade kebagusan, fa'ila jelas arada rabbuhum. Artinya mun kebagusan ini sebadaki ke pangeran, mun kecobaan iya rab cek sebadaki ke pangeran itu kan tatak ramah. Angki saya dalam ayat ki buru nih. Asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada wa anna la nadri asyarrun urida bimam fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Surat jin. Para pagacubaan saya ekar pagi. Saya rasa ekar pagi kan pada pangeran aslina. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Jadi sing kebagusan rabbuhum ya pakaton. Sing kecubaan rabbuhum lo disebut fi'il mabni majhul. Kullum min indillah. Mun aslina sadajana bagus cubang dari Gusti Allah. Ketika nyebut lagi kecubaan atatakrama ibu lagi Ka'bah tibi. Khoto'an Ibni Abbasin dot. Intinya gila kisah sepaling syarat cek nyalian orang cek kecaan. Innallaha idza arada imdha'a amrin pada nikah bersatasen. Nazagha uqular rijali hatta yumdiya amruhu.
Innallaha sanggup Gusti Allah idza arada nalikana ngarepake pasar Allah imdha'a amrin de alaksanaake perkara. Nalikana Gusti Allah akarep alaksanaake perkara. Naza'ah maka ngukal pasar Allah uqular rijali de akal ring laki. Cangkel ruah idza qamat dzakar amyal basar idza qamat dzakar dhaba thuluthu aqlihi. Mun la ajia cegah make akal elang, mun la ajia cegah make anu peteng. Dadi dalam hadis nika mun la Gusti Allah kasokan laksanaake terjadi maka yokal akal orang gile. Mangkana mi masuk akal jaringan santri, jaringan ustad, mandi lakongan nikah. Dadi nikah cabut akal tepang, peteng. Hatta yumdiya sing ke alaksanaake pasar Allah amrohu dak perkarana Allah. Parlamare kare kastana. Fa idza amdahu maka nalekana alaksanaake pasar Allah dak amri radda maka mabali pasar Allah ilaihim dak rijal uqulahum dak akala rijal. Parlamare akal babali wa waqatin nadamatu bantome panapa kasta. Lakar kasta ada ya ada kasta bade budi dharma ada betes abua ya ada iku kadang-kadang betes abua budi. Napa kan bade orang ini kacek takung. Orang ini kacek takung azina. Teti atua ya Allah kula cowakin dari zina, nak foto cowakin dari zina. Tua sini kato. Atua menteri cowakin dari zina. Di budi nak amin peh abang azina. Amin peh abang ngandungi orang kan ada desim. Amin peh azina ngandungi orang sosana mara apa merengi sosana rekan bi orang pada rumah ojo ngakapi. Jangan tedung cek sosana bolana amin peh ngelakonin itu tadi. Mator ke kiai cek susana gulaan apa polana amempe ge buru amempe ngandungin orang le penjelasan kiai nang sampean dia aslina takdiraki azina ken berhubung sampean adu to selamataki dari zina patomepe dalam mempe itu aslina sampean dia takdirakin untuk ngelakonin itu ken polana sampean adu to mantur selamat dari kelakuan dia patomepe bi pangeran di dalam mempeh. Itu keterangan dari wagine syaroma godoid. Tadi atuai dalam anu sugula saban kan nerangake wagine syaroma godoid maknana kunut wagine syaroma godoid ya Allah kula salamatake dari cubang pasten kan sedekah. Cepon lamba maksudnya kan cubang pasten artinya ketika terjadi pasten coba abe soba jarido kan tadi. Tadi beda makna lain ngak hiburu lakar soba aja abe cewaki dari pasten secuba. Tadi tua wagine syaroma godoid maknana ini ka wagine syaroma godoid cewakin kula dari pasten cuba cewakin mulakar andi pasten ngecok manter lo ngecok mulakar andi pasten mate orang manter lo matena orang lakar andi pasten azina manter lo azina. Tadi ke maknana wagine syaroma godoid. Wagine syaroma godoid maknana manter abe selamat lagi dari pasten cuba. Tadi orang ini kamu natua wagine syaroma godoid cek kosong lakar cek takok engkau urusan ki buru sampai ngelakonin perkara si batodus abe cangkele itu cek takok dibudin pas amempe ngelakonin dalam mempe. Sing mator ke kiai na ternyata dari bun kiai na kakek aslina takdiraki ngelakonin zina. Ken pola na kakek cek takok benar tua terus selamat bi pangeran tomi bagi dalam mempe. Iki nega intinya kalana tua manter pada selamat. Mun Sayyidina Umar lah karena dua senika. Ya Allah mun kula catat dadi orang celaka, manter kosoge, manter catat dadi orang bejre. Mun lakar lamare catat celaka, manter kosoge, manter yo bejre. Dai. Mun lakar lamare catat celaka, manter ki kosoge, manter ki yo bejre. Dadi maknana wagina syaroma godoin. Ya jaringan cangkele cang apa ki? Satrajana pasten bagus ban coba dari Gusti Allah. Intina pada atua manter pada selamat kelakuan manter pada sae.
pasera nalekana Gusti Allah ngasokanin terjadinya sesuatu, maka orang gila bi Gusti Allah cabut akallah pan lamare pas bebeli pas kersa kastana. Abu Abdurrahman As-Silmi fi Sunan Sufia an Ja'far bin Muhammad an Nabi an jaddihi dot. Termasuk tafsir aneh dari surat Al-Falaq itu, wa min syarri ghasikin idza waqab. Qul a'udzu birabbil falaq, maknana wa min syarri ghasikin idza waqab, mana aslina ya Allah selamat dari cubang malam. Cubang malam kan apa-apa kejahatan banyak terjadi waktu malam. Tapi itu berdasar maknai wa min syarri ghasikin idza waqab, ban dari cubang dekar nalekana odi de keluar. Wa min syarri ghasikin, ban dari cubang dekar idza waqab nalekana odi nalekana cengkeng. Itu makna lain dari ini. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Polanya cari bari ruwa fitnah nareng laki paling raja fitnatun nisa, cobaan dari orang bini. Sampai itu bari kan Kanjeng Nabi atua mantar selamatnya dari cobaan dari orang bini. Melok keliru begitu ya dari bari wallahu alam. Abu Abdurrahman As-Silmi apa As-Sulami fi Sunan Sufiyati an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi dot. Dia majibah daji. Korang 5 menit je. Innallaha ta'ala idza anzala satawatihi ala ahli niqmatihi fawafat ajalu qaumin solihina fauhliku bihalakihim thumma yub'atsuna ala niyatihim wa a'malihim. Nika nerangake bahwa saungkuna situng tisah nalekana bade se becek, bade se soleng, bade kiyaena, tapi bade kecubaan torot nalekana tepai musibah, make kiyaena capo. Tepai banjir tsunami kanjana, make kiyaena pada ngambeng. Dadi misalkan lamba itu sedima bade lentuh bade anu pahmate saebuk, make se soleh se kencang ibadah pada capo. Dadi urusan musibah itunya lo mele orang becek, lo mere orang bagus. Ketika Gusti Allah niat ngadab saya coba, maka makai sebecek itu panin. Urusan dunyana. Innallaha sanguna Gusti Allah taala idza anzala nalikana nuronaki basar Allah. Satawatihi da seksana Allah. Nalikana Gusti Allah nuronaki seksana ala ahli nikmatihi atas ahli seksana Allah. Artinya Gusti Allah norongin seksa atas orang yang ahli seksa. Ahli seksa ya orang yang selakona coba fawafat, maka wafatnya maknana sampurna wata betepak, maka tepak ajalun apa ajalah sama saya ada bu ajalah ajalu ada ngatur ajalah ongku ke. Oh, kita masih gantengan. Eki kedua aja lu. Ajalan ya. Anja aja lau kudur. Iya, melesi budian boleh aja. Anding Fahri berarti aja lagi ya, benih. Oh, curangan anding si anyar bagi orang benih si anyaran iri. Si anyar siapaan sih ngaku si anyar kita tapi aja lah sih. Iya si anyar dia. Fawafat maka tepak panapa satawat ajalah kaumin solihin maf'ul da ajala kaum sesoleh. Tepak panapa satawat da ajala kaum sesoleh. Fauhliku maka eseksa atau iki eseksa pasera kaum solihin bihalakihim kalaban seksana ahli nikmatihi. Seksa pasera kaum solihin bihalakihim kalaban seksana ahli nikmatihi. Nah, lekana Gusti Allah noronaki adab dak situng kampung. Sanyatana saya seksa orang nomenoman, tapi orang yang kencang ngaji kencang ibadah pada capo. Lo kira pacang burupan sekencang ngaji pah ngambeng pah jadi Superman bisa ngeber lo kira. Pada tepan nih. Jadi melambak pada tsunami begitu kan. Lentuh, longsor, pada capo. Oke, pong daya pakai ustad ditembak. Jadi pada capo, pakai urusan seksa itunya becet, berengse tak becek pada capo.
Dan masa khutbah yano sing khutbah Jumatan qalat Ummu Salamah wa fihim unasun solihun tepa ini ka umat coba sedajan apa ki beda sebecek tabuna kanjeng Nabi bala fihim unasun solihun au kama qala ki beda sebecek lopah budu sedajan tabuna Ummu Salamah kaifa yusna'u bihim terus sebecek beda apa qala kanjeng Nabi ada bu aswabahum ma asoban nas padai capo. Jadi setung kampung saya tepak musibah, maka saya soleh padai capo. Apa nak boleh lakar secangkil kecubaan bi kiaina lo otoman pakai enggak. Summa yub'atsuna maka kare-kare pacegah budian dari kubur. Pacegah budian dari kubur. Summa yub'atsuna maka kare-kare pacegah pasera sedajana ala niyatihim atas niat sadajana wa a'malihim ban amala sadajana. Menurut akhirat kemudian lain tibi edeng sebecek sesoleng terus se butuh selok sae andi catat amal andi tembangan tibi edeng menitunya nak padai capok banjir padai capok lentu. Mulai akhirat kemudian lain tergantung amal lah. Haba an Aisyah sok Inna Allah sama Gusti Allah Ta'ala idza an'ama nalikana aparing nikmat pasara Allah ala abdin atas kabula nikmatan kalaban kanikmatan yuhibbu panika seneng pasara Allah ayurada sobaja etengalen atharun nikmati panapa labeda nikmat alaihi atas abdun sobaja etengalen panapa labeda nikmat alaihi atas abdun Gusti Allah kasokan mun beda orang agaduan rizkih sobaja tampak olena beda olena teti kanca sekajaba pas bisa membecek langker lah itu nyaman beda olena kanca sekejaba bisa membecek depor di ngembung beda olena asal lalu akramik pas akramik bid pas oleh mobil itu nyaman beda olena Gusti Allah kasokan ketika orang manusia paling nikmat pas katon beda olena ya kan tapi enggak malam cek kesombong cek gendek mungkin karo beda online campur beda online terus katon beda online lah itu bagus apa nak boleh daftar haji saya paling penting yang malam itu beri malam apa bilena orang mon salat Jumat ngangkui kelambi pote jadi mon agaduan ngobangin kelambi pote khusus yang kui Jumaten misalkan begitu jadi Gusti Allah kasokan nalekana apa yang rezeki ka manusana ternyata gunakaake ben katon beda olena. Dadi ring Gusti Allah kasokan orang Jumatan nggo lebih pote, orang sedih pese pas ngobangi lebih pote untuk usus Jumatan berarti kasokane Gusti Allah. Wa yakrahu ben tak kasokan pasar Allah albu sada melarat. Melarat anu tampangnya melaset tok, dah masul. Paling orang sedih tok, paling orang melas tok, paceria de ruang. Pah ngrenyet to pantanya di lo di WC wajah kerahu tak kesokan pasal Allah albu sade melarat wat taba usah ben rat memelarat sekocaran memelarat jandi kan tak kok yotangnya orang wajah begoduh ben tak ben bentu pasal Allah asail ada orang tamintah orang taminta nega oleh namun lakar ada seede orang kuole akati orang sebiasa ampo ajalan taminta untuk ede tibi oleh kor lakar tada se ede ben lo oleh nyimpen mungkin minta untuk sempen nega lo oleh orang setujuan taminta nega budian yaumul kiamat nega acara maka abang tibi sampai muana ada daging ngocang deh orang setujuan taminta ben saya penta itu ken etompo mungkin lakar abe subung seede terpaksa minta oleh lo haram kemun lakar ken kebaik kelakuan taminta sampai kebaik kesokian maka itu budian acara maka abang tibi muana takarada dagingnya mi acara maka abang tibi pola naki itunya kan del begitu lo das to todus jadi seperti itu Gusti Allah lo kasokan as-saila ada orang taminta al-mulhifas maksa orang taminta al-mulhifas maksa enggak pengamin kan dia receh-receh gak apa-apa bang kalau gak ada receh rokok lah kalau gak ada rokok permen lah deh
Gusti Allah lo kasokan orang taminta semaksa. Ya paling ngamen ternyata bi orang ngeparingin terima kasih bang, ternyata orang kan ada sapora. Ya pun orang sapora lo usah maksa. Orang sapora lo maksa mosok 500 gak ono. Dah iya. Masuk 500 ada, iku wae bes. Ya mun sepelak nyambur pada orang dak iya sepora pada unggu pada mesem. Mun sampai maksa le aja coba. Orang yang tak minta lo oleh maksa. Pengamen tergantung daerah. Nah, daerah di mana di pengamennya maksa ilmu bes. Maka orang tedung dijagain. Biasa pengamen teruanwa ilmu bes mentero lo yang pengamen duma tedung dur. Duma tedur. Kayak mau coba di mana yang itu pengamen maksa. Mun se duma tedung dijagain. Jagain. Wa yuhibbu ban senang pasara Gusti Allah al hayya da orang setodusen. Gusti Allah senang da orang se todusen al afifah se ngastete todusen tor ngastete al mutafifah se maksa ngastete artinya lo ngastete kan jeung aja ngastete al afifah se ngastete al mutafifah se jeung aja ngastete todusen ngastete mula kalau ngastete nyoba jeung aja pangastete haba an Abi Hurairah ha. Wallahu a'lam. Ada Pak Ji. Samuji kira-kira tok aja. Telepon bini nang. Alhamdulillah kenging sangang malam tangki. Tadi kare sesakonean untuk ajieun. Tadi malar muka bedena seelebatin tadi ilmu saya manfaat seberokah. Malar muka tahun datang bisa ngaji pole deh. Malar muka sedajana saya ki ibadah saya odik saya sehat paringin sehat dan jang umur bares paringin punya bunga muljatunya akhirat sedajana ahli kubur dari keluarga bentantretan sedajana paringin selamat dalam kubur amin Allahumma amin bi barakatil Fatihah.